bukit bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. गिलासों की जनाब गिलास बेच और घड़ियाँ बेच यहाँ पे घड़ियाँ बेच रहे हैं। ¿De qué roles?
Sama kami di bed, 35 yung paligid. Bintang. Malaysia. यहाँ पे रेस्टोरेंट दुकानें भी हैं और साथ एक प्लाजा है मोबाइलों का। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ये रेस्टोरेंट पाकिस्तानी bintang. जी अस्सलाम वालेकुम। इस जगह का नाम है बukit bintang। वेरी नाइस।